So karon guys no, mamana ta. Lang natoy pandugang gasudan. Aman na oy. So pasensya kayo gapo no. Pasensya gapo kay wala dili sa ko kasulod sa imong live karon. So sa sunod na lang no, sa sunod na lang kay mamana sa tamay na lang natay sudan nga madala no. Natay sudan madala. So shout out dai kang gapo no ug kang Jando. So bro Jando, relax lang sa no. Oh, wala pa mao mag-edit ang ato ang dialogo atong niaging gabi no. Relax lang sa ay kabala ka. Makabalo ang mga katawhan nga ipit ka. No, ipit ka sa imong duha ka topic nimo. Dili lagi na makuan bro. Dili ka kabaro no. So sa sunod no, sa sunod gani mingon mo nga nang hinambog ko. Dili hinambog ko pinagi sa mga referensya na mabasa sa Biblia. Okay, shout out po dai kang Jared Jared Albasura. Shout out sa imo ano, bugiro kay ka. No? Ang programa ni Kadasig formal, respetado na mubunga ang gugma. Ikaw wa kay batasan, no? Masulod lang ka nga way batasan. So, ang uban na ni nga mga RCC, mga suko. Kung mga suko mo kay ningon ko nga way batasan, nagpakaulaw ka sa imong relihiyon. Tanawa ang akong live gaina, no? Kung unsa ka nga nisulod sa ato ang live, no? Pataka ka yaw-yaw. No? Taka ka yaw-yaw. Abi ninyo ang inyong mga pangutanan ninyo natagam na ko ana, dili natagam, natagbaw na ko ana inyong mga pangutana, no? Na kuha na ko inyong mga pangutanan ninyo, no? No? Natagbaw na ko sa inyong mga pangutana. So, nagtuo ka nga Jared Albasura, naka-points ka, i-review ang ato ang dialogo gaina, no? Sulod mo jud ka sa akong live, no? So i-review kung nakalamang ba ka. Ang imong mga pangutana nindot kayo to sa Biblia. Ang imong tawag nimo, ang imong mga premise to sa Biblia, pero ang imong pangutana nonsense. No? Nonsense. Nindot kayo ang verse kung gibasa ang pangutana. Kinsa man ang sumala sa Biblia, si Jesus Christ o si Ellen G. White. Ang naabot man si Ellen G. White, kung may Ellen G. White di sa Biblia, ang gingon di ang mga manalagna man. Pero akong iklaro, ang manalagna ang gingon sa Biblia, isa di si Ellen G. White. Pero kung may kag litra por litra, dili na mabasa, no? Ano man, kay ang mga manalagna dili lang gikan kang Jesus Christ. May ningon mong gagay na nga end na kang Jesus Christ yara ang katapusan nga manalagna. No, mali. Ano man, ang katapusan nga manalagna dili lang gikan kang Jesus Christ ug dili lang sa mga apostolis, kundi sa mga umaabot pa, no? Mo gani ningon ang Ginoo di sa Mateo 28:19-20 imensahe ngano man kay katong mga tawo nga sumusunod sa mga apostolis, imensahe pud nila ug sila managna. Unsa nga paagi managna? Pinaagi sa mga panahon ug pinaagi sa mga natuman sa Biblia. Inana nga paagi unsa ang pagpanagna, no? Makita na sa panahon agoy gira gubot, no? Na mga sunog, na mga calamity. So ang Ginoo hapit na mobalik niana nga mga punto igsoon na mensahe ka ug nanagna ka pinaagi sa umaabot na to nga Dios nga may bugmaon. Inana ang word nga manalagna. Dili ka moingon nga si Kristo rin manalagna, ay si Pablo rin manalagna. No, mali. Ang panagna pinaagi na siya sa giya sa balang espiritu. Ang ibalang espiritu dili na siya molimit kung kinsa iyang tagaan og panagna. Kuha nimo si Ellen G. White, imong yakusaran, wa ka kabalo. Si Ellen G. White, daghan kayo na sulat. Ikaw, pangalan pa lang daan, o sa apelido pa lang daan, Jared Albasura. Mamasurahay raman ka. Respetuoy ang imong kaugalingon, especially respetuoy ang imong iglesia nga Roman Catholic. Mosulod ra ka sa ato ang live, unya magbinastos ka. Abi nimo ang maulawan dili mangud kami nga nag-live. Ang imong iglesia giunsa nimo pag-approach sa imong mga kaistorya, no? Wa kay batasan. So diara siguro, no? So pasensya, no? Pasensya o pasaylo Ang Ginoo magapalay katutanan, ang gugma mo imong kitigbabaw. Okay, ang Ginoo magasugo og hatag og panalangin sa matag usa. Bye-bye.
magpabugnaw sa to sa dagat mga kanasig.